Karon, atong paminawon ang katingalahang alamat sa buwitre. Kining sugilanona, basen maunitubag. Nagsugod ni tanan sa usa ka dalaga. Ang iyang ngalan, si Berry, ug ang iyang istorya, usa ka pasidaan. Gikan si Bereti sa adunahang pamilya. Taan nang niyang gusto, makuha gid niya. Pero bisan pa ana, murag na ay kulang. Nangita siyag lahi nga kasinayatan. Ug dito niya nahimamat si Karing, ang anak sa ilahang labandera. Nagkahigalayan dayon sila. Layo ra kaayo ang ilang kinabuhi, pero naintriga si Bereti sa kalisod ni Karing. Ang kalisod ni Karing para kang beriti, murag usa ka adventure. Mauto, gisugdan niya pagsunod ang kinabuhi ni Karing, langkang sa langkang. Pakahibalos sa iyang amahan, grabe iyang kasuko. Gipangita dayon niya si Bereti. Iro daw ang mipatay sa kanding, ug ilaha kuno tong kanon. Pero si Bereti, wajud maminaw, nalingaw na siya sa iyang bagong kalibutan. Sa tumang kasuko sa iyang amahan, gitunglo niya si Bereti. Pagkaugma, kalit lang nawala si Bereti. Wanagyud siya makit-i. Hinoon, naay mitungha nga langgam, lahi sa uban. Nagkaon og patay nga baka. Mao kuno to si Bereti, ang langgam nga resulta sa tunglo sa iyang amahan. Mao to, ang langgam gitawag nila og Bereti. Pero tungod sa usa ka bata nga nasayop og litok, ang Bereti nahimong buitre. So unsa kahay leksyon aning sugilanona? Ang paggamao si saon ba o ang gahom sa pulong?